Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan poseban, ali stvarno predivan recept koji će biti potreban, verujem, svakoj domaćici već u narednih dan, dva. Ja ću da pripremam za svoj Božić, pa se nadam da ćete i vi da probate baš po mom receptu. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Pripremila sam 500 ml mlakog mlijeka. Dodat ću kvasac, ovdje ima 8 grama ili 40 grama svežeg. Jednu kašičicu šećera i stavit ću malo brašna i čekamo kvasac par minuta. U nadošli kvasac dodajem 3 pune kašike jogurta, može kiselo mlijeko ukoliko nemate jogurt. Ovdje imam 2 cijela jaja i 2 belanca, a 2 žumanca sam sklonila sa strane za premazivanje. Dodajem 1 kašiku sirća, ovo je jabukovo sirće, a možete bilo koje drugo. Dodat ću 30 ml ulja. Dodat ću brašno. Ja sam pripremila kilogram brašna, pa ćemo da vidimo na kraju da li će sve da ode, i dodat ću 1 punu kašičicu soli. To je sve što je potrebno od namirnica. Sad samo dodajemo postepeno brašno, pa ćemo da zamesimo jedno mekano testo. Ja prvo volim da ovako varjačom dobro umutim testo dok je retko, a onda da počnem da mesim rukom i da osjetim tu mekoću da bude mekano, znači nikako da ne bude tvrdo. Evo, čim testo prestane da se lepi za ruke, znači da je fino umešeno, a ostalo je mekano, stavit ćemo u vanglicu da jednom naraste. Testo je naraslo. Sad je potrebno da testo podelimo na 6 manjih loptica i 1 veću. A ja ću da vam kažem, pošto ću da izmerim, da vam kažem koje su težine. Evo, ja sam podijelila testo, imamo 1 veću loptu od 600 grama i 6 loptica od 200 grama, znači ova jedna je 200 grama. Pokriću folijom, čekam da malo samo odstoje, a onda ćemo da pravimo ovu divnu božićnu pogaču. Uzet ću prvo ove male loptice koje imamo 6 ukupno, pa ćemo da razvučemo kao jedan plitak tanjir. Stavimo prvu koru koju smo razvukli i premažemo sa puterom. Ja premazujem sa otopljenim puterom, može margarin. Ovdje ima oko 120 grama otopljenog putera. I ređamo jednu na drugu. Jako jednostavna, brza pogača. Vidjet ćete koliko je lepa na kraju. Može da posluži za vreme praznika, božićnih, može kao česnica jer je jako lepog izgleda. Stavljam i posljednju 6. koricu, pa ćemo malo dodatno da oklagijom spustimo testo dole. I sad ćemo da podelimo testo na 8 trouglova. I sečemo ovdje ovako pri vrhu, da bi ovaj prednji deo provukli ispod. Ovaj širi deo malo razvučemo, okrenemo ka sebi i samo umotamo. Evo ovako. Svaki ovaj deo na početku malo savijemo i ovako ređemo u tepsiju.
Ostala je još ova jedna velika lopta koju ću da podelim na 2 jednaka dela. Da oblikujem loptice, testo je već naraslo i da razvučemo. Evo, razvukla sam skroz tanko. Sad ću istu cijelu koru da premažem sa ostatkom putera. Presečemo ovu koru na pola i stavimo samo jednu preko druge. Isečemo malo ove krajeve i podelimo traku na 3 dela. A ovaj višak malo samo skinemo kako bi nam trakice bile iste širine. I jednostavno sad upletamo samo pletenicu. Samo prebacujemo jedno preko drugog. I sad jednostavno samo krenemo da umotamo kao jedan mali rolat kako bi dobili ovu predivnu ružu. A ja ću ovaj deo ovdje da odsečem, meni je ovo previše, kako ne bi bila previše debela. Evo ja, podvučemo malo ovaj deo ispod. Evo ovako. I još ova jedna mala loptica nam je ostala. Isto je razvučemo u jednu tanku pravougaonu koru. Premažemo i taj deo puterom. A ovaj deo ovdje samo malo napravimo ovako male neke linije, zasečemo samo testo, ali ne do kraja, samo po sredini. I umotamo samo. I ovaj deo samo stavimo okolo. Ove tračice koje sam sklanjala, koji je bio višak, ja želim ipak da iskoristim i to i da stavim čisto samo male loptice između ovdje kako bi popunila ove praznine i ništa više. Rerlu sam uključila na 180 stepeni, pogača je već stigla. Umutila sam 2 žumanca koja smo sklonili na početku. Premažemo i pečemo je 40 do 45 minuta. I naravno, obavezno ide jedan novčić ili dukat, šta ko stavlja. Stavit ću u foliju. Ovako. I onda ćemo da stavimo negdje da kućani ne znaju gdje je. Neću ni ja da znam kad se ona bude ispekla, to se više i ne vidi. Stavit ću malo susama i mogu da nosim na pečenje. Vidjeli ste koliko je jednostavna, koliko je laka da se napravi i brza. Baš nema mnogo posla, a lepa je. Evo moje predivne česnice, božićne česnice. Kao što ste vidjeli, jako je jednostavna, brzo se priprema i stvarno predivno izgleda. Sad ćemo da vidimo gdje je novčić. Još uvijek je vruća, još se nije prohladila kako treba. Ali ja moram da vam pokažem koliko je ovo zapravo divno testo. Još uvijek se puši, vrela je. Bitno je da je testo mekano, kao sunđerčić, i da je jako ukusna sa puterom. Stvarno savršeno. Ja sam sigurna da će i ova da vam se sviđa, da ćete da probate za vašu porodicu, da napravite za vaše najmilije i da mi pišete u komentarima. Eto, to bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.